ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, ये मुल्ला अतहर जो कि छुपा हुआ देवबंदी है, और हमारे ही चैनल पर, सिर्फ हमारे ही चैनल पर नहीं बल्कि जितने भी हमारे सुन्नी भाई हैं जो बहस मुबाहिसा करते हैं, उन सब के चैनल पर इसकी वीडियोस आइडियोस पड़ी हुई है। इसमें वो देवबंदियों की कुफरिया इबारतों का दिफा करता है और हमसे बहस मुबाहिसा करता है और देवबंदी चैनलों पर उसे अपलोड करवाता है। तो अब देवबंदी जो है ये कितने बड़े मक्कार और झूठे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इसको पकड़ा और इसके सामने हिफ्जुल ईमान की किताब रखी और उसने कहा कि भाई ये कुफरिया नहीं है। अब जाहिर सी बात है वो पहले ही से इन इबारतों को कुफरिया नहीं मानता। और मुल्ला अतहर ये छुपा हुआ देवबंदी है। ये हालांकि नाम लेता है हमारे उलमा का कि मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ, फ़लाँ का मुरीद हूँ, और आवाम को धोखा देता है कि मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी नहीं, ये छुपा हुआ देवबंदी है। और इसकी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर भी और हमारे भाइयों के चैनल पर भी अपलोड है। तो देवबंदियों को देखिए ज़रा भी शर्म नहीं है। अब ये आपस में ही गुफ्तगू करके अपनी इबारतों को, यानी अपनी कुफरी इबारतों को सही साबित कर कर उसे आवाम को धोखा दे रहे हैं अपलोड करके, क्योंकि हमारे सामने इनकी दाल नहीं गलती। कई बार इस पर बहस मुबाहिसा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा हिफ्जुल ईमान की इबारत को कुफरिया साबित किया है। सिर्फ इनके घर से भी साबित किया है और बहुत सारे हवाले हमारे पास है। यहाँ तक इतने हवाले हैं हमारे पास, खुद इनके उलमा ने अशरफ अली थानवी से कहा कि इस इबारत से तौबा रुजू कर लो, तो अशरफ अली थानवी ने नहीं किया ये। और दूसरी बात, इस इबारत को उन्होंने चेंज भी कर दिया है। ठीक है, अगर कुफरिया नहीं थी तो फिर बदला क्यों? वो सारे हवाले भी हमने कई बार कई वीडियो में हमने लगा चुके हैं। बार बार वही हवाले में रिपीट नहीं करना चाहता। हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक़ से जितने भी बहस मुबाहिसे हुए हमने उन सब में वो हवाले लगाए हैं, जो इनके घर के भी हैं और इबारत जो बदली गई है वो भी, और जो इबारत कुफरिया है वो भी लगाई है हमने। तो बार बार वही हवाले रिपीट करना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता। अब बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देवबंदियों के पास अब कुछ रहा नहीं, बचा नहीं। अशरफ अली थानवी को जहन्नम से निकालने के लिए उन्होंने एक नई साजिश रची कि अपने ही आदमी को पकड़ो और उसके सामने कुफरी इबारत को सही साबित कर दो। कितना आसान है ना। अब मैं आपको बता दूं कि हिफ्जुल ईमान में जो लिखा है कि बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस। ऐसा इल्म तो ज़ैद व बकर अमर व शबी मजनू जमी व हैवानात को भी हासिल है। तो जब भी कोई देवबंदी आपसे मिले, टकराए सफ़र में या फिर कहीं गली मोहल्ले में कोई आलिम हो, तो उनसे पूछिए कि आप आलिम हैं? वो कहेगा हाँ आलिम हूँ। तो आप कहना कि आपका इल्म जो है वो गधों, जानवरों, पागलों, दरिंदों, चरिंदों जैसा है। वो एक बार सोचेगा, देखेगा और मुस्कुरा कर चले जाएगा। दूसरे दिन फिर से वही बात आप रिपीट करना, और फिर दूसरे दिन वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा। फिर तीसरे दिन भी आप यही बात बोलोगे तो वो आपको पकड़ लेगा और लोगों को इकट्ठा कर लेगा और कहेगा कि देखो ये फ़लाँ आदमी रोज़ मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, मेरे इल्म को, मैं आलिम हूँ और मेरे इल्म को ये पागलों जानवरों जैसा कहता है। तब आप उसके मुंह पे तमाचा मारना, हिफ्जुल ईमान की इबारत निकाल कर सफ़ा नंबर 15 की, और कहना ये देख, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में तेरे मौलवी जो मुजद्दिद है तुम्हारा, जाहिल मुजद्दिद मरीजुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को जानवरों, पागलों, दरिंदों, जमीय हैवानात, इन सब से तशबीह दी। तो जब इनके ऊपर ये बात आएगी तो बोलेंगे कि हमारी हमारी तुम तौहीन करते हो, हम उनको बेइज्जत करते हो। तो जब तुम अपने ऊपर ले सकते हो कि हम तुम्हारी तौहीन कर रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की तुम तावील क्यों करते हो? तो यही बात आप रखें, इंशाअल्लाह देखिए कैसे मुंह झुकाकर वो चला जाएगा, सर झुकाकर। और ये देखिए पोस्टर देखो आप, इसमें लिखा है कि बरेलवी मुफ्ती ने ये मान लिया कि हिफ्जुल ईमान में कोई कुफरिया इबारत नहीं है। तो किस तरह ये आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि भाई कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि भाई बरेलवी मुफ्ती ने कहा है भाई साहब कि हिफ्जुल ईमान कुफरी इबारत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि भोली भाली जो आवाम है वो इनकी बातों में आ जाएगी। और हालांकि ये मौलवी है, मुफ्ती नहीं है। पहला तो ये झूठ है इनका। तो इसी तरह से आम भोली भाली आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी नज़र इनके ऊपर रहती है हमेशा कि ये कर क्या रहे हैं अपने चैनलों पर। तो बहुत बड़ी जो कहते हैं ना कि सर से पाँव तक ये झूठ ही झूठ है देवबंद में, झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो यही देवबंदियों की
حقیقت ہے، جب تک جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے وہ اپنے مسلک کو یا اپنے علماء کی دفاع کبھی کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال اب ملا اطہر کی ہم نے اس سے کوئی بات تو کرنے کے لیے ہم نے اس کو فون نہیں لگایا. ہم نے کہا بس اس کی ایسی تھوڑی سی جھڑتی لے لی جائے. ارشد بھائی سے میں نے لگوا کر دیا کیونکہ یہ بات کرنے لائق نہیں ہے. ملا اطہر آدھا پاگل ہے. اس کو پوچھو تو عام تو یہ کہے گا گٹلی دکھاؤ اور گٹلی کو زمین میں گاڑو، اس میں سے دیکھنا پھل نکلے گا، وہ نیمبو ہوگا. تو اتنا بڑا پاگل ہے یہ ملا اطہر، تو یہ بات کرنے لائق نہیں ہے. تو بہرحال آپ آگے کی آئیڈیا سنیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اب دیوبندی کے پاس کچھ بچا نہیں ہے منہ چھپانے کے لیے. تو اپنے ہی عالموں کو، اپنے ہی ماننے والوں کو، اپنے ہی جاننے والوں سے اپنی کھپری عبارتیں صحیح ثابت کر کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. تو دعا میں یاد رکھیں، ملتی ہے اگلے ویڈیو میں. ہیلو، السلام علیکم. اطہر صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ہاں ارشد بھائی. ہلو ہلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ اطہر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی، یو پی سے بول رہا ہوں. یو پی سے محمد ارشد. کون سی جگہ سے؟ یو پی سے بہرائچ سے بول رہا ہوں. فرماؤ کیا حکم ہے صاحب؟ ملا اطہر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیوبندی خنجر پہ کون؟ چلو آگے پوچھو. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو دیوبندی خنجروں پر آپ نے جو حفظ ایمان کے تعلق سے آڈیو ڈالی ہے اور دیوبندی آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات کرنے کے ارادے سے فون کیا تھا انہوں نے. بات کرنے کے ارادے سے ہاں یہ کہنا اس کو لوڈ کرا دیں گے لوگ. ہاں مجھے تھوڑی معلوم تھا یہ لوڈ کرا دیں گے چینل پہ. نہیں تو تم بھی وہاں بھی، وہ بھی وہاں بھی، دونوں دیوبندی. تو یہ بات بے غبار ہے. میں کچا سنی ہے میری سنو صحیح. وہ انہوں نے بات کرنے کے ارادے سے فون کیا تھا مگر مجھ سے یہ اجازت ملی تھی کہ ہم چینل پہ مل رہے ہیں. آپ کو بات کرتے بھائی ان سے پوچھو اگر کٹر سننی ہے تو حسام الحرمین پر ان کا کیا موقف ہے؟ بھی تھا نا کہ اس میں سے الفاظ بدلنے کے ساتھ. ارشد بھائی حسام الحرمین پر ان کا موقف پوچھیں. حسام الحرمین پر تمہارا موقف کیا ہے؟ حسام الحرمین وغیرہ تو سب دنیا سے چلے گئے یہ لوگ جن سے پھنسے لگے. حکم نہیں کہ جس دنیا سے تم بہت بڑے ہو پاگل قسم کے آدمی. تم ہو بہت بڑے پاگل قسم کے آدمی. تم کو مولوی اور داڑھی کس نے تم کو رکھوا دیا؟ سمجھائیے. داڑھی رکھ کر اور جو ہے یہ جو ہے مکاری کر کر اور داڑھی رکھ رہے ہو، اسلام کا نام برباد کر رہے ہو، وہاں بھی بڑے گھوم رہے ہو. یہ تو مکاری کر رہے ہو. دیوبندی بریلوی دونوں ہے. بہرائچ میں آیا تھا بھی درگاہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ آئے. ہاں ارے تم چھپے ہوئے منافق ہو، دیوبندیوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہو، اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہو. تم دونوں ہاتھ میں لڈو رکھو تاکہ ایک ہاتھ میں سے لڈو مل جائے تو دوسرے ہاتھ کا نہیں. دونوں ہی کام کرتے ہو. پتہ نہیں تم کو مولوی کس نے بنا دیا. لمبی لمبی داڑھی رکھی ہو، منافقوں والا جو ہے مشرکوں والا کام کر رہے ہو. آپ بھی مکار کی اولاد. اس طرح سے حرکت کیا جاتا ہے. آپ سنی قادری کہتا ہے اس سے مکاری کرتا ہے. تو ہمارا بھی مقام نہیں ہے کیا؟ تمہارا مقام ہے. تمہارا مقام چھچودروں کا مقام ہوتا ہے جو ادھر چھچواتا ہے ادھر چھچواتا ہے. تیرا مقام ہے کوئی؟ منافق والی حرکت کرتا ہے، داڑھی لمبی لمبی، ٹوپی اہل سنت والی، اور جو ہے اہل سنت کا لبادہ بولو وہابیوں سے ہاتھ ملا بیٹھا، ان کی جو ہے گستاخانہ عبارت کو بے غبار بتا رہا ہے. کہیں گا منافق کہیں کا. یہ سب حرکت اپنی چھوڑ دے. یہ سب جو ہے اہل سنت کا اپنا نام مت ڈھکوسلا مت لے. مکار کہیں کا. کہتا ہے میرے استاد جو ہے دیوبندی تھے اور میرے جو ہے سنی بھی استاد ہے. بریلی کی بزرگ شخصیت حضرت مفتی فاضل صاحب شیخ الحدیث جامعۃ الرضا میرے استاد ہیں. وہ جب تیرے بارے میں تیری اوقات جان پائیں گے حضرت تو تیرے منہ پہ 2 تماچے ماریں گے. اتنا بڑا منافق ہے. یہ بتا نا، یہ بتا کیا ان کو کہ میں جو حفظ ایمان کی کتاب کو بے غبار مانتا ہوں. میں مل کے آیا حضرت سے ایسی بات نہیں. آپ یہ کہہ کے آؤ نا. تو اب میں پھر ملوں گا جا کے حضرت سے، مگر الگ میں ملوں گا. تم کے ساتھ تھوڑی ملوں گا. تم فتوا لگوا دو. ہاں فتوا لگا دو گے. سنیوں کے پاس جاؤ سنیوں والی بات ہے، وہابیوں کے پاس جاؤ وہابیوں والی بات ہے. تیرے پاس یہی رہ گیا منافقوں والا کام. نام کا پورا نام بدنام کر کے رکھے ہیں ایسے آدمی. وہ پہن لیتے ہیں چولا پہن لیتے ہیں،
सुन्नत जो है सुन्नत रसूल पे होने का दावा करते हैं, एक नंबर के छुपे हुए मुनाफिक होते हैं पहले मक्का। इसका इल्म ऐसा है अरशद भाई, पागलों जानवरों जैसा है इसका इल्म। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या हेलो मुल्ला अतर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो गिरोह में हेलो कराई थी। हेलो मुल्ला अतर, तुम्हारा इल्म पागल और जानवरों जैसा है। इस्लाम में सुलह नहीं कराई थी। अरे सुनेगा मुल्ला अतर, तुम्हारा हो इल्म, गया, ये पागल हो गया। हाँ इसका इल्म ऐसा है, पागलों और जानवरों जैसा है। खाली जो है जानते हो मुनाफिकाना वाला हरकत, पागल नहीं बोले। बदलने को कह दिए तो थानवी साहब अब ये देवबंदियों का मक्कारी देखे अरशद भाई, जब ये सीधे सीधे साबित नहीं कर सके तो इस तरह झूठ बोल कर साबित कर। देवबंदी खंजर पर उसकी किताब पढ़ रहा था देवबंदियों की, कह रहा था अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जकरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सबको रहमतुल्लाह ताला, काफिरों को रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल को शैतान पर जब तुम ये जानते नहीं हो कि जो नबी की गुस्ताखी करता है तो उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगी भर के उसने अमाल किए हो सब बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, अगर ये अमल भी ऐसा नहीं हो तो जिसके पास के सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं। अगर वो बगैर तौबा से दुनिया से गया तो जहन्नमी होगा पक्का। अगर थानवी साहब ये कहते अपने कभी बाल को बाल मुबारक के बटवाते देवबंद वाले, ये थानवी साहब तुम्हें रद्द करता भरपूर, या वो कहते या थानवी साहब कहलवाते उनके मुरीद लोग तुम्हें रद्द करता। हाँ तो रद्द करता तो रद्द करो ना। अच्छा लब्बे किया या अख्तार कहना ये गुस्ताखी नहीं है। लब्बे का अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाना ये गुस्ताखी नहीं है। बाल मुबारक किसने बाल मुबारक कह के बनवाया? इलियास काजी के बाल मुबारक को, इमरान ने बाल मुबारक, अशरफ अली थानवी के भी जो है मुबारक जो है बाल रखे हैं, मुबारक जो है क्या नाम है आसा रखा है, अशरफ अली थानवी की मुबारक कुर्ता रखा है, उसको भी देवबंदी जो है खाना भवन में दिखाते हैं तबरुक के तौर पर। कभी ऐसे जियारत कराते हो कभी वो? हाँ जियारत करवाते हैं, वीडियो तक पड़ी है। तुम जब तुम्हें वीडियो नहीं मालूम है तुम्हें क्या करो? हवाई फायरिंग में झूठ मत बोलो, मुनाफिक कहेंगे, झूठ मत बोलो। सुन्नी कहता है अपने आप को कादरी लगाता है, नक्शबंदी लगाता है, सुन रहे बदतमीज कहेगा।